Morning, Boss BJ. Good morning. Ito, update tayo Boss BJ dito sa Grotto Pet Market. Ito, may dalang ano boss ang malakasan factor Rep Opaline pa, possible fail palo, DNA hen. Yan, bigay ko yan ng 15K na lang. 15K na lang, ganda Yan. Parang lalaki na boss, no? Babae siya, DNA hen. DNA hen, yun. Ito naman, yan naman, Aqua B2 Opaline Ino. DNA hen din siya. DNA hen din. Yan, out ko din dyan, 14K naman. 14K, ganda DNA hen. Magandang gawing breeder. Matured na rin siya, Matured na rin, pwede nang parisan. Yan. Ito ba ano to? Ito, Dan Palo, possible YF, saka Green New Wing Opaline, split YF, DNA ka. Yun. Yan, bigay ko dyan, 8K pares. 8K pares. Ito. Yan naman, Green New Wing Opaline, split YF, possible Ino. Yun. Yan, bigay ko naman 12K. 12K naman. Yun. Etong dalawa na to, boss. Pares ba to? Yan, deck split pa, possible YF, sa deck Opaline, possible YF, possible Ino. Yun, possible yellow face. Yan. Magkano dito? Yan, 6K pares. 6K ang pares. Ito, boss, ano to? Ito, RF line to. Bali dyan, pares na. Kainin na yan. Bigay ko naman dyan, 2K pares. 2K pares. Red Factor line. Yan. 2K ang pares. Ito naman, Green Opaline Dilute, possible YF. Saka Green Opaline, possible Dilute, possible YF. Yun, possible yellow face. Yan. Magkano to? Yan, bigay ko rin 6K. 6K, yan. Ano ko na ba ito, boss? Hindi pa. Etong Lutino pa mo na to, boss? Yan, out ko dyan, 3K pares. 3K pares, yan. Back to back Lutino pa. Yan, dito, boss. Yan yung Pale Palo, Post RF, split Opa, ikra. Out ko dyan, 3K. 3K. Etong Green Opa na to? Yung Green Opa, normal lang yan. 300. 300. Etong Far Blue? Far Blue Opaline Dilute, split Pale Palo. Out ko naman dyan, 1K. 1K, yun. Ito, gaganda na ito Yan, mga Yellow Bull Opaline, out ko na lang dyan, 1.5 pares. 1.5 pares, Yellow Bull Opaline. Itong Lutino Opa na to? Yung Lutino Opa, 1.5. Yan, lalaki ba ito, boss? Ungender pa. Ungender pa, yan. Ito naman, pastel Opaline, possible YF, possible Ino. Yun. Ito naman, Green Opaline, possible YF. Ito, bigay ko naman 6K. Yun, 6K, possible yellow face din. Ito, boss, Aqua? Yan, Aqua B1, Opaline, Ewing, possible Dan. Yan, out ko dyan, 2.5. 2.5. Yan. Ito naman, Aqua B2, Opaline, split Dilute. Bigay ko rin 2.5. 2.5 na lang, Aqua na yan. Ito naman, Aqua B1, Opaline, split Ino, DNA hen. Dyan, bigay ko 5K. 5K na lang. Yan. Ito naman, Aqua B2, Opaline, split Ino, DNA ka. Ito naman, out ko 6K. 6K, naka-DNA na yan. Pero pag kinuha mo yung paresan, bigay ko na 9K. 9K na lang pag pares. Yun. DNA ka and hen. Yan, sure gender na yan. Sure gender. Kak and hen na. Ito, boss, ano to? Albino? Yan, albino Opaline. Out ko naman dyan, 1K ang isa. 1K ang isa, materialis na to sa Crimino Opa. Ito, boss, ano to? Yellow Bull Opaline. Yun. Magkano to? Yan, bigay ko na 700. 700. Etong ano mo, itong isa? Yan, pastel Opaline, split Tino. Yun. 400. 400. Yan. Ito, ano to? Lutino Opa. Opa. Yellow Bull lang, split Opa, split Tino. Ayun. Yan, bigay ko na lang to 400. 400 na lang isa. Ito naman, Lutino, split Opaline. Bigay ko naman dyan, 700. 700. Lutino split Opaline. Dito sa kakatail mo, boss? Ito naman, bigay ko dito 1.8. 1.8 ang pares. Yan. Ito, Sa ilalim, 1.5. 1.55. Yan. Dito sa parakit mo, Ito, bigay ko na lang yan,
150 isa. 150 isa para kit. Ito pares ba ito, boss? Oh, DNA kakainhen na rin yan. Green sure opaline, split yellow face, split, split dilute, saka green new wing opaline, split yellow face, split dilute. Yun. Magkano dito? Yan, bigay ko 10K. 10K. Yun. Ano, boss, no? Yun, sa lahat ng mga gusto mag-avail kay Boss PJ, PM lang kayo sa FB niya. Yun. Thank you, Boss PJ, Thank you, ha? Boss Jake. Ano, Dos? Good morning. Kamusta, Dos? Ayos lang. Anong balita? Update tayo sa kay Boss Khalid. Anak ni Boss Khalid, si Dos. Magkano rin sa handpid mo na to? 250 yan. 250 sa handpid, oh. Ang ganda, oh. Yan. Dito sa parakit mo? Yan, 500 pare. 500. Dito sa mga kakatail mo dito? Wallet din Albino, 1.8 ang pares. Albino rin, ang ganda, oh. Itong 5 na to? Yan din, 1 din pare. 1.8 din. Dito sa mga ano mo, opa mo? RF line na yan. 2,000 pare. 2,000 pares, mga rep line. Dito sa Lutino opa mo na to? 5,000 pare. 5,000 pares. Lutino opa. Yan. Yan. Ano, Lutino opa, oh. Dito sa albino mo? Yan, 2,000 yan pare. 2,000 pares. Etong ano, perso? 1,500 pare. 1.5. Etong mga perso dito, magkano? 1,000 na lang yan pares na. Ayun, 1,000 na lang, pares na. Hindi mo na ako ng pag-live. Dito sa ano mo? Disino mo? 1,000 na lang yan pare. 1,000 na lang to, disino. Etong perso na to? Ayan, 1,500 yan pare. 1.5. Ito ano to? Ayan. Umino? Umino yan. Ay, palo. Magkano to? 1,000 lang yan isa. 1,000. Etong albino na to? Ayan. Ayan, ano? Albino? Ah, Bayan, tsaka white bulls. Ayan. 1,500 yan pare. 1.5. Ito ano to? Ayan. Opa, ano? Opa 5. Opa 5. Magkano to? Ano? 1,200 pares. 1.2 pares. Dito sa mga paresan mo dito? 600, 700 pares. So, mga opa na, no, boss, no? Yan. Mga budget pin natin yan. Budget meal, yan. Ito, ang ganda, oh. Yan, 800 na lang. 800 na lang. 800 na lang yan. Itong pail na to. Yan. 800 na lang, pares. Yun. Sa lahat ng mga gusto mag-avail kila Boss Khalid, kontakin nyo lang siya sa number niya. Yan. Thank you, boss, ha? Ay, maraming salamat. Thank you, Boss Khalid. Salamat. Morning, Boss CJ. Morning po. Long time na look, boss, ha? Opo, Kamusta buhay, buhay? Medyo busy eh. Ito, May dala po update tayo tayo, rin Boss CJ. dalawang chihuahua. Yan. Parehas babae po. Pares babae. Puro apple lead po. 3 months old. Ah, May vaccine sa deworm. Bigay ko na lang po sila ng 8.5. 8.5 na lang. Yan, chihuahua. Mura Yan, na po yan, oh. Ganda, oh. Yan. Pares na lang yan, boss? Parehas babae po. Ah, pares babae. Yung mga kapatid niya po kasi nabenta ko na po sa online. Yun, dalawa na lang. Dalawa na lang po Yan. sila. Tapos may dala tayo isang pom. Ito, Pomeranian, late lang, oh. Going 4 months na po siya. Oh, At dalawa na po bakuna niya. Bigay ko na lang po dito, anak. 8.5 na lang po. 8.5 na lang. Negotiable pa Ano po to, yan, babae, lalaki? Babae po. Babae, yun. Nakakapal 8.5 na lang po yan, oh. Ang ganda, oh. Ganda po niya. Pomeranian. Yan. Ayun po yung dala natin, Kuya Jake. Yun. Sa lahat ng mga gusto mag-avail kay Yung, Boss CJ. yung number natin, 0968-714-9626. Yun. Yung FB mo, boss, ano na? Yung FB natin, so wala po. Bali, yung main account ko na lang po yung ano nyo, Ayun. Malky Javier po. Yung FB ni Boss CJ. Yan. Pinaka-FB ko na lang po. Kasi yung page natin, ano na eh. Oo nga eh. Wala yung page mo na, boss. Ito, yung bagong sa FB na lang ni Boss Pinaka-main CJ. account ko na po yan. Thank you, Boss CJ, ha? Morning, boss. Morning po. Ito, may dala si boss dito na ang ganda na ito, boss, ha? Bully. American Bully. Ilang buwan na to, boss? 3 months pa lang ngayong ano. 3 months pa lang. 6. November 6. Ano to, boss? Lalaki, babae? Babae. Babae, yan. Magkano to? Asking ko dyan, bigay ko na lang 15. 15 na lang. Yan, ganda, quality. Yun. Ano mga dito, boss? Nito, ano, Micro exotic. yung nanay niya, Paco. Ayun. Hawakan ko na lang, boss. Yan. Yun. Anong contact number mo, kuya?
0975-00-68931. Napalam ko yan. Kuya Ray na lang. Ayun, si Kuya Ray, kontakin nyo na lang siya. Good morning, Boss Mark. Ito, update tayo kay Boss Mark dito sa grotto. Ang dala mo ngayon, Boss? Ito mga Rottweiler, American Rottweiler. Maganda ah. American Rottweiler yan. Oh, ganda. Female yan. Ilang buwan na ito, Boss? 3 months. 3 months na. Una license plate. Yun, solid to, guard dog. Solid guard dog yan. Yan. Magkano isa, Boss? Ayan, binahalo ko na ng 27,000 negotiable. 27,000 isa. Yan, dalawa yan. Ito naman, Doberman. Yung Doberman natin, Ah. yan, binibigay ko lang yan ng 15,000 female. 15,000. American din. Ganda, oh. Ganda. Kintab ng balayibo, oh. Kitab yan. Yan. Range naman. Magkano to, Boss? Yan, bigay ko ng 15,000. 15,000. Yan. Tapos meron tayo Tapos may mga pusa dito. May pusa rin si Boss Mark. Yan. Ano to, Boss? Ito, Himalayan, pure Himalayan. Ah, Ito, bigay ko na lang to 7,500. 7,500. Babae. Yan, babae. Tapos Ito. Ano to, Boss? Siberian. Ah, Yan. Yan. naanto kayo dito nga ako. Naantok siya eh. Ay, Ayan, Siberian natin, bigay ko na lang yan ng 7,500 lang din. Lalaki naman yan. yan. Ito, lalaki naman ng Siberian, 7,500. Ito yung Tapos, babae. itong pitbull natin. Yan. Yan. Pitbull Ito, natin, American Pitbull. 5'9", American Pitbull. Yan. Bigay ko na lang ito 8,500. 8,500 na lang. Ano to, lalaki? Babae. Ah, babae. Yan, 8,500 na lang, American 8,500 na lang Pitbull. Sa mga naghahanap. Fighting line. Yun. Ayan, sa lahat ng mga gusto mag-avail kay Boss Mark, PM lang kayo sa FB niya. Yeah, thank you, thank you. Thank you, Boss Mark, ha? Thank you. So guys, dito ko na lang tatapusin yung vlog. Please like and subscribe to my YouTube channel, DKGC. Babush!